आएगा अपना अपना काम निकालते हैं, वो आप चले जाते हैं। हमें जो है लॉलीपॉप दे देते हैं, ये आप अभी कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। हमारी इधर इतनी शैलिंग हुई है कि लोगों के माल बकरियां वगैरह हर चीज़ तबाह हो गई है, जल गई हैं, सड़ गई हैं, मर गई हैं, मगर किसी कोई करने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर हमारे मकामी ज़िला भीमर के हैं, लेकिन वो समानी तक आए हैं, ठीक है। तो बागसर आने के सबसे बड़ा मसला बागसर ज़्यादा पड़े, 2-3 मंजिल जल गई हैं, 5-7 बकरियां जल गई, तो बहुत रोड दी जाए तो बच्चियों के स्कूल के हवाले टीचर तैनात की। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़, मैं हूं अरशद रचाल और इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे, कंट्रोल लाइन पे, सीज फार लाइन जो कंट्रोल लाइन है उसके ज़ीरो लाइन पे हैं। और आपको पता हालिया जो हालात गुजरे हैं, इन हालात में सबसे फ्रंट लाइन पे एक तो पाक फ़ौज थी और उस पाक फ़ौज के साथ जो हमारी लोकल आबादी है ये भी फ्रंट लाइन के बिल्कुल सिपाही की तरह इन्होंने ट्रीट किया है। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी हैं। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं इस तरीके से हमारी जो है सहूलतों का बड़ा फुकदान है। हमें रोड चाहिए, यहाँ पे स्कूल और बिलखसूस बंकर्स की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे मुख्तलिफ जगहों पे बंकर तो दिए हुए हैं लेकिन समानी सेक्टर में बंकर्स बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। तो हम बात करते हैं इन लोगों से, पूछते हैं कि आपकी क्या क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा गांव बागसर है, हम बागसर से बात कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं ना। इस मुश्किलात के सबसे पहले तो आप खुद आए हैं, चल कर रोड देखा आपने, रोड की क्या हालात हैं रोड के, मगर हमारी कोई सुनता नहीं है। जो भी आएगा अपना अपना काम निकालते हैं, वो आप चले जाते हैं। हमें जो है लॉलीपॉप दे देते हैं, ये आप अभी कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, कुछ भी नहीं कराता कोई भी। उसके बाद हमारे स्कूल हैं, स्कूल के हमारी तादाद तो है, हमारे पास अमला ही नहीं है पढ़ाने वाला। हमारे मिडिल स्कूल हैं जिसमें बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, मगर उसके अंदर तादाद बहुत कम है इसकी टीचरों की, समझे। हमारे बच्चों का स्कूल है, घर स्कूल है, उसके अंदर 3 टीचर हैं, 1 मैडम है, 2 टीचर हैं। बाकी हमने अपनी मदद अपने तहत रखी हुई है, 2-3 टीचर हैं और 9वीं 10वीं क्लास भी चला रहे हैं, अपनी मदद के साथ चला रहे हैं कि चलो यार हमारी बच्चियों का आपने देखा कि ये दूसरी तरफ स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, सब कुछ है, मगर हमारे गाँव के अंदर कुछ भी नहीं है। हमें कुछ भी नहीं इन्होंने दिया। ख़ासकर जो बैंकर हैं, हमारे लोगों के इतने मुश्किलात हालात जा रहे हैं। जितनी शेलिंग होती है, हैवी शेलिंग, हमारे इधर इतनी शेलिंग हुई है कि लोगों के माल बकरियां वगैरह हर चीज़ तबाह हो गई है, जल गई हैं, सड़ गई हैं, मर गई हैं, मगर किसी कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने वाला। मगर यहाँ मुतासिरीन के लिए जो भी कुछ आती है चीज़, मगर हम गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता। सब जो मीर होते हैं, जिसका कोई सलाम दुआ वाला होता है उसको दे देते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर हम लोग होते हैं क्यों हैवी शेलिंग होती है यहाँ पे, मगर हमें कुछ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। ये हमारे भाई ने बात की है, बस मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा रोड का है, ठीक है। प्लीज़ अगर वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर हमारे मकामी ज़िला भीमर के हैं लेकिन वो समानी तक आए हैं, ठीक है। तो बागसर आने की उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं की, हालांकि सबसे बड़ा मसला बागसर है। पर ये विज़िट पॉइंट भी है, ये आपने देखा है, ठीक है। 3.5 करोड़ रुपया इधर लग गया है, ठीक है। गवर्नमेंट के कागज़ों में 3.5 करोड़ लग गया है, लेकिन ये आपने देखा होगा कि झील पे जो लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 लाख लगा है, बाकी मतलब खा गए हैं महकमे वाले, ठीक है। तो हमारी खुदार आप बस वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इधर आएँ, देखें। और ये बैंकर का जो है ना, बैंकरों का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर बहुत शेलिंग हुई है, छोटे छोटे बच्चे इधर सैद पर कर देते हैं, खोरी सैद इधर जंगल में, मोर्चों की बहुत ज़रूरत है। शेलिंग हुई है बहुत, बच्चे डर रहे से हमने इधर खोरी के लिए सैद पर भेज दिए, छोटे छोटे बच्चे, बहुत हमें मोर्चों की ज़रूरत है। तो और इधर गोलाबारी ज़्यादा हुई है, काफिया में थोड़ी हुई, उधर राशन कल परसों सप्लाई किया गया है, उधर हमें कुछ ही नहीं, इधर ज़्यादा गोले पड़े, गोले बाग से ज़्यादा पड़े, 2-3 मंजिल जल गई हैं, 5-7 बकरियां जल गई, तो बहुत शेलिंग हुई है। मोर्चों की बहुत ज़रूरत है हमें, और स्कूल की ज़रूरत है। हम गरीब आदमी हैं,
وہ 15,000 2,000 روپیہ ایک بچی کی فیس ہے. سرکاری اسکول ہم دے نہیں سکتے. یہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بھی نہیں ہے. اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو ان کو فرسٹ ایڈ کے لیے پہلے سمانی لے کے جانا پڑتا ہے, اس کے بعد ان کو بھمبر ریفر کرتے ہیں. تو میری آزاد کشمیر گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو فل فور ایک بیسک ہیلتھ یونٹ پرووائڈ کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ جو روڈ ہے, روڈز کے اوپر جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو فرسٹ پرائرٹی پہ نا یہ کام کروانا چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ لوگ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ فرنٹ لائن پہ ہے. پاک آرمی کے نشانہ بشانہ یہ جو ہے نا یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا ہی اسکول کی بڑی پرابلم ہے, بچوں کی ٹیچروں کی ضرورت ہے. تو اصل اپنے تحت جڑے بچیاں نے 9ویں 10ویں کلاس کی جڑی ہے نا اصل کلاس شروع کی ہے. تو دوسری گل ہے کہ اصل روڈ کی بہت مثلا پرابلم ہے. روڈ مثلا مغلیہ دور کی اصل روڈ بنے گئے کہ بالکل خراب ہے نا بالکل. تو اس لحاظ میں اصل کی جڑی ہے روڈ کا مسئلہ حل کیا جائے, روڈ پکی کی جائے سکول کے معاملے میں ہی, اور روڈ کے معاملے اصل جی تعاون حکومت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان کے تعاون کیا جائے کہ اصل روڈ دیتی جائے. تو بچیوں کے اسکول کے حوالے ٹیچر جہاں تعینات کی. آپ نے سنا کہ یہاں پر لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, فرنٹ لائن زیرو لائن پہ بسنے والے لوگوں کے مسائل. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنکر جو ہے نا ہمیں بہت ضروری ہے. جب بھی شیلنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو لے کے جنگلوں میں جا کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ہمیں یہاں مقامی طور پہ حکومت کی طرف سے جو بنکر دیے جائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جب بھی کنٹرول لائن پہ یہاں پر فائرنگ ہوئی شیلنگ ہوئی یہ ہمیشہ فوج کے شانہ بشانہ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے ننھے منھے بچے ہیں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, ان کے کیا مطالبات ہیں. آپ کا نام کیا اور کیا چاہتی ہیں اب, کیا ہو آپ کے اسکولوں کے حوالے سے؟ ہماری کلاس سے اسٹارٹ ہوں, ہم آگے پڑھیں اور ہمیں بہت اچھی تعلیم یہاں سے ملی. اور ہماری ٹیچر آئی ہیں یہاں پہ, نیو ٹیچر ہو جائیں ہمارے. اچھا, تو یہ جب گولے پڑ رہے تھے اس وقت آپ کدھر تھی, اور آپ نے کیا دیکھا, کیا سنا, کیا فیل میں کیا؟ اپنے گھر میں تھی, اپنے بہت ڈر بھی رہی تھی, اور ہمت کر کے ادھر ہی ہے, ہم کہیں گئے نہیں ہیں, سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی, ڈر کے ادھر ہی رہتے بھی. آپ کا کیا نام ہے اور صحیح. آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں حکومت؟ ہمارے اسکول میں ٹیچروں کی کمی ہے. جو ہمارے اسکول میں 9th 10th کلاس ہیں ان کی ٹیچریں نہیں ہیں. ہمارے اسکول میں ٹیچروں کی کمی ہے. ہمیں ہمارے اسکول میں ٹیچروں کی ضرورت ہے, اور گولوں کی وجہ سے یہاں کئی جانور زخمی ہوئے ہیں اور کئی مر گئے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ کیا کہیں گی؟ ہاں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سکاس ہے. یہاں پر ٹیچروں کی بہت تعداد کم ہے, اور 9th بھی ہے, جو 10th 10th ہے ان کی بھی بہت, ان کے لیے بھی ٹیچریں کوئی نہیں ہیں. تو یہ جو گولے پڑے ان کے لیے جانور کافی زیادہ اس لیے کہ. تو آپ جس گولے پڑ رہے تھے آپ کدھر تھی؟ اچھا, تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ڈری تھی. آپ میں سے کون بات کرے گا, کون بات کرے گا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ منہ سے ہاتھ ہٹاؤ نا, ابھی بات کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی ٹیچر ہے, کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ 3rd کلاس میں. اچھا شہزادے, چلو ادھر آئیں, سارے مل کے ایک نعرہ لگائیں. یہاں پہ آئے میرے ساتھ, شاباش میرے ساتھ آئے. آپ بے شک کھڑے رہے, میں چھوٹا ہوں نا اس لیے آپ بڑی پاکستان زندہ باد, زندہ باد, میرے ساتھ زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جی, آپ نے ان کے مطالبات سنے ہیں. یہاں پر بچے بزرگ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں فرنٹ لائن زیرو لائن پہ بیٹھے رہے ہیں, لیکن ان کے مسائل یہی ہے کہ ان کو اگر بند کر دیے جائیں, ان کے جو اسکول ہیں, ان کی تعلیم اور ان کی جو روڈز ہیں, ان کے لیے کام کیا جائے. اور حکومت کے ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے یہ کام پورے کیے جائیں, ہمیں روڈز دیا جائے, ہمیں ایجوکیشن جو ہے وہ دیکھیں. یہاں پہ اگر کنٹرول لائن پہ رہ کے, یہاں پہ اتنی زیادہ مزدوری بھی نہیں, چھوٹی چھوٹی زمینیں ہوتی ہیں, اس میں اتنی بڑی کوئی کاشت نہیں ہوتی فصلیں کہ کہیں کہ ان کے پاس کوئی پیسے ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایک بچے کے 1700-1800 روپیہ دے رہے ہیں, جبکہ سرکاری اسکول ہے, کیونکہ ان کو پرائیویٹ ٹیچرز جو ہے خود ہائر کر کے رکھنی پڑتی ہیں, اس وجہ سے ان کو اتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں. تو حکومتی لیول پہ چاہیے کہ یہ جو کنٹرول لائن پہ زیرو لائن پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے شانہ بشانہ حکومت بھی اپنا کوئی کام کردار ادا کرے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ باغسر جو ہے یہ سیاحت کے حوالے سے بھی
जब 2019 में हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था, सियाती साल बनाया गया था, तो इसको भी बाकायदा एक पॉइंट चूज़ किया गया था और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर। बागसर किला जो है यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, और उसकी वजह से भी अगर उसकी आमद अच्छे, रोड अच्छी होगी, लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा, यहाँ की जो दुकानें हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी, यहाँ के लोगों के हालात भी बेहतर होंगे। जो बाहर से मेहमान यहाँ पे आएंगे वो खाना भी खाएंगे, पेट्रोल भी इस्तेमाल करेंगे, लोकल दुकानें भी इस्तेमाल करेंगे, तो सियाहत के हवाले से भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन रोड्स की हालत इतनी बुरी है कि सियाहत जहाँ किसी सियाह के लिए यहाँ आना इतना मुमकिन नहीं है।